की स्वर्ग आणि नरक कुठं आहे? आपल्या हातामध्येच आहे. स्वर्ग आणि नरक कुठं आहे? ते आपल्या कर्मामध्ये आहे. म्हणून आम्हाला त्या मंदिराकडून या मंदिराकडे यायचं आहे आणि आमचे विचार चांगले करायचे आहे. त्याच्यानं बाबा म्हणत होते, मी मरणार असेल, माझे ध्यान मरणार असेल, पण माझे ज्ञान कधीच मरणार नाही. ते कोणतं ज्ञान दिलं बाबाजीनं? साधू संतांना कोणतं ज्ञान दिलं? की ते ध्यान. कोणतं? ध्यान. ते जर आपण ध्यान केलं ना, तर आपल्यामधले वाईट विचार हळूहळू दूर जायला लागते. आमच्यामध्ये ध्यान केल्यानं आमच्यामध्ये ध्यानामधून एक आत्मज्योत पेटते. आमच्यामध्ये एक आत्मज्योत पेटते ज्ञानाची. आणि आपल्यामधला जो वाईट विचार आहे, वाईट गुण आहे, जो अज्ञान आहे, तो हळूहळू दूर जायला लागते. म्हणून त्याला काहीच पाहिजेत नाही. देव भावाचा भुकेला हाच दुष्काळ तयाला. देवाला काही लागत नाही. सिर्फ काय लागते? भाव लागते. सिर्फ आपण बेल फूल वाहतो, नारळ फोडतो, हे बाह्य पूजा आहे. हे आपल्या बाह्य मनाला दिसायला हे बाह्य पूजा आहे. पण आम्हाला आमच्या आत्म्याचं शुद्धीकरण करायचं असेल तर आम्हाला आत्मपूजाकडे जावं लागते. कोणीकडे? आत्मपूजाकडे जावं लागते. आत्मपूजाला काहीच लागत नाही. बेल लागत नाही, फूल लागत नाही, काहीच लागत नाही. म्हणून बाबाजी म्हणले, ध्यान समस्त फलो का परदाता आहे. म्हणून आम्हाला 5 मिनिट 10 मिनिट तुम्ही ध्यान करा म्हणून सांगितलं. మరి ఈ శరీరం అనే బండిలో నువ్వు ఎన్నో వ్యసనాలు, ఎన్నో చెడు అన్ని చేస్తున్నావు. మరి ఈ బండి ఎలా నడుస్తుంది? ఇలా కిడ్నీలు కానీ ఏదైనా పాడైతే అవయం కోసం కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు, కోట్లు. మరి ఈ శరీరం ఆ బయట నడిపించే బండికి 1 లక్ష 2 లక్షలు పెట్టి బండి కొనుక్కున్న దానికే నువ్వు ఉదయం చేసి తుడిచి దాన్ని మంచిగా శ్రద్ధగా కాపాడుకుంటున్నవే ఆ బండిని. మరి కోట్లు పెట్టి దొరకని అవయవాలను, ఈ శరీరాన్ని మరి నువ్వు ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి? అందుకనే ఈ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా, జాగ్రత్తగా, భద్రంగా కాపాడుకో. అందుకే మంచి ఆహారం తీసుకో, మంచి ఆలోచనలు చేయు. అప్పుడే నీ శరీరము ధ్యానం ద్వారా నీకు రక్షింపబడుతుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ముందు నీ శరీరాన్ని మంచిగా ఉంచుకో, నీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకో, నీ చిత్తాన్ని అటు ఇటు వెళ్ళనీయకు. भेद लयाला जाऊ जगाचा भेद देवाचा तो वादच नाही. काय देव देव करून म्हणावं लागले तुम्ही? स्वतः तुम्हीच आहात. असेच मागले ऋषी मुनी हात इथे करतात आणि त्याप्रमाणे मी हो, मला अनुभव आला. तुम्ही या फंदात पडू नका. देव म्हणायचा फंदात पडू नका. काहीच नाही. मानव सेवा हीच माधव सेवा. जे कारण दिले गांधीले त्याशी म्हणे जो आपुले, साधू तोच वेळा खावा, देव तिथे जाणावा. आता काय झालं? दर्शन घ्या. हे येतात झोळी किती आणले टाकायला घ्या जा. एवढंच. पैशासाठी, पोटासाठी केले ढंग तिथे नाही पांडुरंग. लक्षात ठेवा तुम्ही. ह्या लोकांना सध्या नाश केला देशाचा, धर्माचा. आणि पार्ट्या केल्या. संताला पार्टी राहत नाही, जातच नाही. मला जात नाही, माझं कुटुंब आहे. त्या शरीराला काय करू?